मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा पाठ्य सामग्री वितरण। सिलचर परम पूज्य माता श्री अमृता जी के जन्मोत्सव पर मिशन एजुकेशन कार्यक्रम के तहत मानव उत्थान सेवा समिति सिलचर ने जरूरतमंद बच्चों में पाठ्य सामग्री वितरित की। नया ग्राम स्थित 1243 नंबर एलपी स्कूल में 20 बच्चों और चेंगुकुड़ी स्थित 1005 न एलपी एमई स्कूल में 60 बच्चों को सामग्री प्रदान की गई। वितरण मानव धर्म आश्रम सिलचर की प्रभारी महात्मा नेहाबाई जी ने के कर कमलों से हुआ। इस अवसर पर स्कूल के शिक्षकगण, स्टाफ एवं समिति के वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित थे। আপনি মাস্কে দুটো স্কুলে পড়বো এরকম চলতে থাকে আর কি। আমাদের মানব উত্থান সেবা সমিতি শিলচরে একটা আশ্রম আছে, সোনাইরুলে আশুতোষ নিয়ে অনেক বছর ধরে এটা এখানে আছে। এই সংস্থাটা এখানে আশ্রম আছে, এখানে ইনচার্জ থাকেন আমাদের পূজনীয় ভাইজি ভাইজি, উনি আমাদের ওনার নির্দেশনায় আমরা আজকের এই প্রোগ্রামটা মিশন ইনোগ্রেশন করেছি এবং এই উপলক্ষে আপনাদের এখানে আসা। তো আমরা যৎসামান্য পুস্তক সামগ্রী নিয়ে আসছি, আশা করি ভবিষ্যতে আসব। তাই আপনাদের আবার পরম শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি বক্তব্য এখানে